29 जून को पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ होगा विशाल कॉन्फ्रेंस, तैयारी शुरू। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, फुलवारी शरीफ, पटना के ज़ेर एहतमाम पटना के गांधी मैदान में आइंदा 29 जून 2025 इतवार को बड़ाई वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इसको लेकर ज़िला सतह पर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी के मद्देनज़र सोमवार को बेगूसराय में उलमाए कराम, मस्जिद के इमाम व खतीब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान समेत अन्य दानिशमंदों की एक तैयारी मीटिंग की गई। मीटिंग में तफसील से लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की। मीटिंग के दौरान ज़िला सतही कमेटी बनाई गई, जिनकी निगरानी में ज़िला सतही तैयारी की जाएगी ताकि मज़कूरा प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सके। मज़कूरा मीटिंग में पटना से भी मेहमान तशरीफ़ लाए थे। इस सिलसिले में ओहदेदारों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मुशावरती नशिस्त का मकसद ये है कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 जो मरकज़ी हुकूमत ने लागू कर दिया है, ये मुसलमानों के मजहबी और कानूनी हक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। इसलिए इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम ने एहतजाजी इजलास अज़ीमुश्शान अंदाज में गांधी मैदान पटना के अंदर रखने का इरादा फरमाया है और ये तजवीज़ करार पाई है। इसलिए हर ज़िला की बाज़ाब्ता एक कमेटी तश्कील दी जा रही है जो इस इजलास को कामयाब करने के लिए मुतहर्रिक रहेगी और ब्लॉक लेवल पर जो कमेटियां तश्कील पाएंगी और ज़िली सतह से जो माली और जिस्मानी कुर्बानी पेश करने का मौका है, इस ताल्लुक़ से ये कमेटी हर वक्त हर आन मुतहर्रिक रहेगी। चूँकि ये इजलास 29 जून को है, इसलिए वक्त कम रह गया है, तो ये पहली मीटिंग थी इस ज़िला के अंदर जो मुशावरती नशिस्त हुई है और मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस कमेटी के सरपरस्त हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीम हैदरी साहब दामत बरकातुहुम क़ाज़ी शरीयत दारुल क़ज़ा बेगूसराय मुक़र्रर हुए हैं। सदर की हैसियत से हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद हुसैन नीमवी क़ासमी ज़िद मजदूम ये मुक़र्रर हुए हैं और कन्वीनर की हैसियत से जनाब मास्टर अनवार रहमानी साहब रुकन शूरा व ट्रस्टी इमारत शरिया ये नामज़द हुए हैं और नायबीन कन्वीनर जनाब मौलाना मुफ्ती शब्बीर अनवर क़ासमी, जनाब मौलाना मुफ्ती आइनुल हक़ अमीनी और जनाब मौलाना जर्जीस अकरम क़ासमी और जनाब मास्टर मुबीन साहब ये मुक़र्रर हुए हैं इत्तिफ़ाक़ राय से। और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये इस ज़िला के बड़े फ़आल और मुतहर्रिक खुद्दाम दीन हैं। इंशाअल्लाह अमीर शरीयत की आवाज़ को बहुत मजबूत करेंगे और इनकी रहनुमाई में और इनकी क़ियादत व सियादत में इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में लोग उस इजलास में शरीक होंगे। मेरा नाम अब्दुल्ला अनस क़ासमी है। मैं मरकज़ी दारुल क़ज़ा इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना में खिदमत अंजाम देता हूँ और इमारत शरिया का एक इदारा है दारुल उलूम अल इस्लामिया, मैं वहाँ उस्ताज़ हदीस व तफसीर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गांधी मैदान पटना में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज होना है, उसके लिए बड़े पैमाने पे तैयारियां की जा रही हैं और वो तारीख़ी मैदान जो बहुत सारे इनक़लाबात का गवाह रहा है, इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम भी एक तारीख़ रकम करेगा और हमारा ये जमहूरी मुल्क जमहूरी आवाज़ों से और मज़बूत होगा। जमहूरियत मज़बूत होती है जब हर तरह की आवाज़ बुलंद होती है। तो हमें और हमारी कौम को, उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर पे ये महसूस हो रहा है कि हमारे साथ वक्फ एक्ट की शक्ल में नाइंसाफ़ी की गई है और हमारी मस्जिदों, हमारे मदरसों, हमारे मकातिब
ہماری درگاہوں، خانقاہوں اور کربلاؤں اور تعزیہ گاہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اس پہ سرکاری کنٹرول کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ ہمارے ملک کا آئین ہمیں مذہبی آزادی دیتا ہے اور ہمیں اپنے ادارے خود چلانے کا اختیار دیتا ہے۔ اس اختیار کو گویا کہ چھیننے کی کوشش ہے۔ انشاءاللہ ملک کے آئین کو ہمارا یہ احتجاج مضبوط کرے گا اور ایک تاریخی پروگرام بنے گا۔ شکریہ۔ مفتی خالد قاسمی۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف جو جدوجہد چل رہی ہے اور جلسے و مظاہرے ہو رہے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی بہت احتجاج اعلیٰ پیمانے پر ہو، اس کے لیے 29 جون کو حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی فضل العانی نے طے فرمایا ہے۔ اسی کی تیاری کے لیے آج کی نشست مشاورتی تھی، ضلعی کمیٹی بن گئی ہے اور انشاءاللہ یہ کمیٹی کے حضرات پورے ضلع میں بلاک وائز، گاؤں وائز پر ایک تحریک و بیداری پیدا کر کے وہاں کے لیے لوگوں کو جانے کے لیے بھی تیار کریں گے اور وہاں کے لیے مالی فراہمی بھی کریں گے۔ عبدالعظیم حیدری، قاضی شریعت، ضلع بیگوسرائے۔ جی ابھی ضلعی کمیٹی بنی ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ بہت جلد بیٹھ کر کے بلاک سطح کی کمیٹی بنا دیں گے، نامزد کر دیں گے اور ان کو متحرک کریں گے۔ ضرورت پڑی تو ہم لوگ بلاک جا کر کے ہر خاص جو بڑی آبادی ہے وہاں جائیں گے، وہاں جو ہے سے لوگوں کو بیدار کریں گے، وہاں کی کمیٹی بنا کر کے کہ گاندھی میدان کس طرح بھرا جائے، بیگوسرائے بھی ایک تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ۔ محمد مبین اختر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بنیادی طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج کی میٹنگ امارت شریعہ کی دعوت پر اور امارت شریعہ کے مہمیز پر آج کی میٹنگ منعقد ہوئی، اور اس میں سب سے پہلے آج کی اس میٹنگ میں ضلع سطحی کمیٹی تیار کی گئی ہے، جس کے سرپرست قاضی عبدالعظیم حیدری صاحب دعوت برکاتہم، صدر مفتی محمد خالد حسین ننوی قاسمی صاحب، اور کنوینر کے طور پر جناب ماسٹر انوار احمد رحمانی صاحب، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، اور نائب کنوینر میں جناب ماسٹر مبین اختر رحمانی صاحب، قاضی جرجیس اکرم قاسمی صاحب، اور اسی طریقے سے مفتی شبیر انور قاسمی صاحب اور یہ ناچیز عین الحق امینی قاسمی شامل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ کمیٹی بنی ہے اور اس کے بعد پھر ضلع سطحی میٹنگ بلائی جائے گی، بلاک سطحی، اور پھر اس میں ہم لوگ طے کریں گے کہ آگے کام کو کس طریقے سے بیداری لانا ہے کام میں، اور پورے ضلع کو جگانا ہے۔ امارت شریعہ کی آواز پر بیگوسرائے نے ہمیشہ لبیک کہا ہے، ہمیشہ جان مان تن دھن ہر طرح سے بیگوسرائے امارت شریعہ کی آواز پر تیار رہا ہے۔ ماضی میں بھی جب طلاق ثلاثہ کے تعلق سے کام ہوا تھا تو پورے بہار میں بیگوسرائے نے جو نمایاں کردار ادا کیا وہ امیر شریعت صاحب کو بھی احساس رہا اور آپ نے اعتراف کیا۔ انشاءاللہ العزیز امیر شریعت صاحب کے فرزند ارجمند اور ہم سب کے امیر شریعت، قائد ملت، مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب نے جو ہمیں یہ ٹاسک دیا ہے کہ 29 جون کو گاندھی میدان بھرنا ہے وقف ایکٹ کے خلاف، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ پورے عزم و حوصلے کے ساتھ بیگوسرائے امارت شریعہ اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ساتھ ہے، اور گاندھی میدان پٹنہ انشاءاللہ 29 جون کو ایک تاریخ رقم کرے گا انشاءاللہ۔ شکریہ سب سے پہلے آپ کے چینل کا، اور آپ کے چینل سے میں پورے ضلع بیگوسرائے میں رہنے والے تمام امت کے ہوں، افراد ہوں یا برادران وطن کے ہوں، کہ اس وقف قانون 2025 کے خلاف میں اب ضلع بیگوسرائے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کی یہ اعلیٰ سطحی مشاورتی نشست حضرت امیر شریعت، مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی مظل العلی کی پکار پر، ان کی دعوت پر یہ بلائی گئی۔ الحمدللہ ضلع کے چنندہ علماء کرام اور امام مساجد آج دانشوران قوم تشریف لائے اور ایک
मुकम्मल और मुस्तकिल परमानेंट तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की तश्कील दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना अब्दुल अज़ीम हैदरी जो काजी शरीयत बेगूसराय के हैं और हमेशा मिली तहरीकात में अपने आप को पेश रहे, इन बुरी हड्डियों में भी आज जान आ गई और वो हमारे सरपरस्त बनाए गए और उन्होंने सच्चे दिल से कबूल किया। इसी तरह से इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हुसैन कासमी नीमबी साहब हमारी रहनुमाई करते हुए सदर इस कमेटी के चीफ बनाए गए और कन्वेनर के लिए इस नाचीज का नाम मुंतखब हुआ और हमारे नायब कन्वीनर्स में हमारे दरमियान मौलाना मुफ्ती ऐनुल हक अमीनी कासमी जो एक सुलझे हुए आलिम दीन हैं और इस्लाह उम्मत का फरीजा बेहतरीन और बड़े खूबसूरत अंदाज में कर रहे हैं और हमारे साथ और हमेशा साथ चलने वाले और मिली तहरीकात में हमेशा कदम को आगे रखने वाले मास्टर मुबीन अख्तर भी शामिल हैं। इसी तरह से मुफ्ती शब्बीर अनवर कासमी साहब और मौलाना जर्जीस अकरम साहब भी साथ हैं। ये कमेटी पूरी बैलेंस है और आला दिमाग और फिक्र के हामिल हैं और हम लोग एक राय होकर करके सबसे पहले तो ब्लॉक कमेटी तश्कील देंगे और पंचायत और बड़ी आबादी जैसा कि मास्टर मुबीन अख्तर ने बताया अभी आपको कि पंचायत सतह पर और बड़ी आबादी की सतह पर जाएंगे, लोगों को जगाएंगे और 29 जून को आने वाला 29 जून को इस कानून के खिलाफ में जो अजीम तहफ़्फ़ुज़ वक्फ यानी वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ रैली होगी जिसकी क़यादत अमीर शरीयत खुद फरमाएंगे और मुल्क भारत के चुनिंदा उलमाए कराम और रहबरान कौम शामिल होंगे और आगे के लाहे अमल तैयार होगा। जब तक कि ये कानून वापस नहीं होता है, चाहे वो मरकजी सरकार करे चाहे वो अदलिया करे, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आवाज लगाते रहेंगे, आवाज देते रहेंगे, जगाते रहेंगे। मैं मास्टर अनवार अहमद रहमानी, रुकन शूरा और ट्रस्टी इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल और रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड।